Tuhan telah memimpin kita untuk crossover. Yeah, this morning Pastor Rachel and team already led us to cross over. Sama-sama crossover, baik generasi tua maupun generasi muda. Old and young, we cross over together. I just want to say this to all of us. Saya cuma sampaikan ini buat kita semua. Biar kita menikmati kelimpahan berkat tanah perjanjian. Let us enjoy the abundance blessings of promised land. Susu dan madu. Milk and honey. Dan durian juga. And durian also. Saya ingin katakan kepada anak-anak muda, generasi muda yang baru terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka sepanjang masa ini. I would like to say to young generation that just received Jesus as their personal Savior these nights. You are now the children of God. Kamu sekarang anak-anak Allah. Dua tiga perkara saya ingin katakan kepada kamu yang baru-baru terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. I would say a few things for you that has just received Jesus as your personal Savior. Ada 4 baptisan kamu harus melalui dalam masa-masa yang akan datang. There will be 4 baptisms that you will go through in times to come. 1 baptisan sudah pun dilakukan. First baptism already done. Pada saat kamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu lahir kembali. That is when you receive Jesus as your personal Lord and Savior. You are already reborn. Kamu telah dibaptis ke dalam tubuh Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. You already been baptized into the body of Christ by the Holy Spirit. Dan baptisan yang seterusnya, And after that, the baptism after that, kamu harus dibaptis di dalam air you must be water baptized oleh pastor-pastor. by pastors. Selepas itu kamu harus dibaptis baptisan yang ketiga dengan baptisannya Roh Kudus. And the third, you will be baptized by the baptism of the Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sendiri. By the Lord Jesus Himself, will baptize you with the Holy Spirit. Dan yang keempat, And the fourth one disebutkan baptisan sengsara, is suffering. suffering baptism. Mungkin dalam masa-masa yang akan datang, kamu yang baru menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Juru Selamat pribadi, tidak disukakan oleh kawan-kawan atau teman-teman kamu. So, for those of you who just received Jesus as your personal Savior, maybe you will be disliked by your friends, your peers. Mungkin juga kamu tidak disukaikan oleh ibu bapak yang belum lagi percaya. Maybe even by your parents that are not believers yet. Mungkin oleh karena masyarakat di mana kamu berada. Maybe the neighborhood where you are will dislike you. Saudara dan saudari, Brothers and sisters, jangan takut. do not be afraid. Tuhan akan menyertai kamu. The Lord be with you. Itu makanya Dia baptis kamu di dalam Roh Kudus, Therefore, He baptized you with the Holy Spirit, agar kamu dapat tahan di dalam kesengsaraan so you can stand fast in the suffering, dan sedia juga memberi hidup kamu mati bagi Tuhan. and be ready even to give your life to die for the Lord. Sebagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita semua. As the Lord Jesus has done, died on the cross for Tuhan us. katakan, "Pikulah salib, ikutlah aku." Yeah. The Lord said, Pikul salib, ikut aku. take the cross and follow me. Take up the cross and follow me. Tuhan akan memberi kita kekuatan yang supernatural. The Lord will give us supernatural power. You will enjoy life after this. Kamu akan menikmati hidup berkelimpahan. You will be a channel of blessing to so many people. Kamu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. I pray many of you will become pastors
Pastor, Pastor. akan menjadi Tuhan yang penuh berkat, You serve the Lord full time. akan menjadi misionari, You'll be missionaries. pergi di seluruh dunia. Go to the whole world. Karena Tuhan pun telah memberi perintah agung. Because the Lord has given us. Dia katakan segala kuasa di surga dan di bumi adalah di dalam tanganmu. He said, all the powers in heaven and earth has given to me. Karena itu pergi jadilah sekalian orang murid-muridku. Therefore, go and make disciples Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Ajarlah mereka seperti yang aku perintahkan kamu. Teach them what I have told you. Aku akan bersama dengan kamu sampai ujung bumi. And I will be with you to the ends of the world. Puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Let us all stand up. Please come. Bapak Surgawi, Our Heavenly Father, kami datang kepadamu we come to you di akhir ibadah tribal gathering in this tribal gathering pada worship, malam hari ini in this great night, dengan penuh sukacita, with full of joy, dengan penuh damai, with full of dengan peace, penuh sejahtera. with full of Kami peace. semua telah diberkati Tuhan We all have been blessed by you dengan kehidupan yang baru, with a new life, dengan berkat yang kelimpahan. with an abundance blessings. Ini hanya permulaan saja. This is just the beginning Di of hari-hari yang mendatang ini, from day kami akan mengalami kelimpahan berkat, days to come. We will experience anugerah Tuhan, more blessings, more grace, pertolongan Tuhan. God's help. Bapak Surgawi, terima kasih. Father, we thank you. Pimpin dan sertai kami Lead us and be with sepanjang us. ibadah yang terakhir All ini. this last worship, Semua yang mengambil bagian, yang memimpin nyanyian puji-pujian, in this worship, dan semua staf yang jaga and all the stuff di atas pentas ini. involved, Istimewa hambamu, especially your servants, Pastor Severina, Pastor Sabrina, akan menyampaikan firman-Mu that you will share your dengan word kuat kuasa dari surgawi. with all the power Bapak from heaven. surgawi, Our Heavenly Father, bukalah mata kami open our eyes untuk melihat kemuliaan-Mu. to see your glory, Bukalah telinga kami Open our ears untuk mendengar suara-Mu. to hear your voice, Sedang kami buka hati kami and let us untuk open our menerima hearts segala berkat melalui firman-Mu all pada malam hari. blessing from the Pimpin Lord. dari awal sampai akhir. Lead us from Dalam beginning to the end. nama Name Tuhan of Yesus Jesus Kristus, Christ. Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan. Amen.